Okay, yes. So as you know, we are going through a series of sermons on the spiritual gifts. E conforme vocês sabem, estamos tendo essa série de lições sobre os dons espirituais. And today is the third Sunday. E hoje é o terceiro domingo. Last Sunday we learned about word of wisdom and word of knowledge. E o domingo passado aprendemos sobre a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. And we got some time here to experience that. E tivemos também um tempo de poder experienciar isto aqui. And today we are going to go through the faith, miraculous power, and gifts of healing. E hoje falaremos sobre fé, cura e o poder de operar milagres. And I invite here my brother Orlando. Eu convido aqui o meu irmão Orlando. He is going to be ministering to our hearts today. Ele vai estar ministrando nossos corações hoje. And let's pray for him. Vamos orar por Amen. ele. Amém. Lord, we thank you for your presence here. Pai, nós agradecemos pela tua presença We aqui. thank you for the life of our brother Orlando. Nós agradecemos pela vida do nosso irmão Orlando. We thank you for the braveness that you put in his heart Nós agradecemos pela coragem que o Senhor pôs no seu coração of coming up here and speaking about a so delicate topic. para vir aqui e falar sobre um assunto delicado. We pray that you can cover him with your anointings here, Nós oramos para que o Senhor possa cobrir ele com a tua unção, with your Holy Spirit here. com teu Santo Espírito. We pray that it's not Orlando that's speaking to us, E nós oramos para que não seja o Orlando a falar para nós, but yourself, Father, mas para que seja tu a falar para nós, Pai, through your Holy Spirit. Através do teu Santo Espírito. We are very thankful for your word. Nós somos muito gratos pela tua We palavra. are very thankful for your spiritual gifts. Nós somos muito gratos pelos dons espirituais. But here we are because we love you, Nós estamos aqui porque nós te amamos, we love each other, nós amamos uns aos outros and we love the supernatural tools that you have available for us. e nós amamos essas ferramentas sobrenaturais que o Senhor pôs à nossa disposição. So use your servants one more time to us. Por favor, usa o teu servo mais uma vez. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus, eu oro. Amen. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glory to God. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Thank you, Father, for your Gracias presence. porque estás aquí. Thank you because you are here. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Your word Aleluya. says, where 2 or more gathered together, there I am. Y nosotros creemos por tu palabra que tú estás aquí en medio nuestro. You know, and we believe that in your word that you are here today. Oh Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, pero te invito a que llenes esta casa. Holy Spirit, we know that you are here, but we invite you so that you can fill this house, Que tú hagas como quieras hacer en el nombre poderoso de Jesús. so that you do whatever you want to do and the way you want to do in the powerful name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Bendiciones para todos. Blessings, everyone. Hoy continuaremos con la serie de sermones, como decía el pastor, sobre los dones espirituales. As our pastor said, today we're going to continue the series of spiritual gift. Pero antes de hablar sobre los dones que vamos a ver este día, But before we go ahead and start speaking about these gifts that we're going to talk today, que será el don de la fe, el don de sanidad y el don de milagros, they're going to be the gift of faith, healing, and the power of operating miracles. y como estos dones son considerados como los dones de poder, And as these gifts are considered as the gifts of power, hay algunas bases que me gustaría sentar y conectar con los mensajes previos. and I'd like to lay some foundation and connect to the previous messages. El punto número 1 es que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. And the point number 1 is that God is the same yesterday, today, and forever. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 7, The Bible says in the book of James 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Al Dios que tú y yo le servimos The God that you and I serve es el mismo Dios de Abraham, is the same God of es el Abraham, mismo Dios de Moisés, Moses, es el mismo Dios de Elías, Eliseo, Elijah, Elisha, es el mismo Dios de Pablo, de Juan, de Pedro. Paul, John, and Peter. Es exactamente el mismo Dios. Is exactly the same God. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco. It's the same God that opened the Red Sea so that the people of Israel could pass through.
Y es el mismo Dios que cuidó a Daniel en el pozo de los leones. And it's the same God that took care of Daniel on the lion's den. En él no hay sombra de variación. And in him there is no shadow of shifting. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que Él te puede utilizar a ti, me puede utilizar a mí, al igual que como utilizó a los profetas y los apóstoles. What I want to say is that he can use me and you the same way that he used the prophets and the apostles. El segundo punto es que el hecho de que estés aquí no es una casualidad, And the second point is that the fact that you are here is not a coincidence. sino que está dentro del propósito de Dios para tu vida. Rather, it's inside God's purposes for your life. Quizás en este momento no lo entiendas, Maybe on this moment you don't understand, pero Él te va a revelar su propósito y lo vas a entender. but he's going to reveal your purpose and you will understand. Recuerdo que en una ocasión I remember in one occasion, se me presentó la oportunidad de una entrevista en una universidad. and I got the opportunity to be interviewed by a university. Ya le he comentado que yo soy profesor. And as I mentioned before, I'm a teacher. Y se presentó la oportunidad. La verdad, no pensaba ni siquiera tomar la oportunidad. And this opportunity came, and honestly speaking, I didn't even were considering taking this opportunity. Pero dije, déjame ir de todos modos y escuchar y quizá me convenzan. But I thought myself, let me go there, let me listen what they have to say, and let's see if they're going to convince me. Al momento de irme, enciendo el vehículo y no enciende. As I was about to go, I get on the car, I start the car, but it wouldn't start. El vehículo la noche anterior yo lo había utilizado, estaba funcionando perfectamente. The day before, it was working perfectly. Pero esa tarde cuando me voy, el vehículo no enciende. But at this particular afternoon, when I tried to start the car wouldn't start. Y nada, pido un Uber y me voy en taxi. So I called a taxi. Me monto en el taxi, saludo, bendigo al taxista. I got on the taxi and I greet the taxi driver. Y era un trayecto bastante largo, una de las razones por las que no pensaba aceptar la oferta. And it was a very long journey, and this is why I didn't think about taking it before. Yeah. Y nada, unos minutos, cuando vamos en el taxi, And as we were going to the destination, el taxista me pregunta, ¿usted es cristiano, verdad? and the taxi driver asked me, "Are you a Christian?" Right? Y yo le digo, sí, por la misericordia de Cristo. And I say, "Yes, by God's mercy, by Jesus' mercy." Y el Señor comenzó a contarme sobre su vida. And the taxi driver started talking about his life. El Señor le estaba pasando por una situación muy difícil. At that time, he was going through a very difficult situation. Y no solo una situación económica, sino también con su familia. Not only a financial situation, but also he was going through family issues. Lamentablemente, todo lo que podía salir mal en la vida de una persona la estaba atravesando ese señor. Unfortunately, everything that you could think bad that could happen to someone, this taxi driver was facing it. Y como era un trayecto bastante largo, tuvimos tiempo suficiente de predicarle el evangelio. And once it was a very long journey, so I had enough time to preach the gospel Y de hablarle sobre Jesús. and to talk with him about Jesus. Llegamos, hago la entrevista, me devuelvo a la casa en otro taxi. I got into the interview, I finished it, and then I took another taxi to go back home. Y lo primero que hago cuando llego a la casa es tomar la llave e intentar encender el vehículo. And the first thing I did was, as I got into my house, the first thing I did was getting the keys and try to start the car. Y el vehículo encendió sin ningún problema. And the car started without any problem. Ese vehículo, y yo hice eso porque estaba preocupado. And I did this because I was actually very, very worried. Porque ese vehículo lo acabamos de comprar recientemente. Because there was a very new car that we had bought recently at that time. Era un vehículo con pocos años de uso. And it was a car that we barely used. Y la razón de comprarlo era exactamente evitar esos problemas que teníamos con el anterior. And the reason why we bought it is actually to avoid the situation that we had with the previous car. Por eso fue lo primero que hice, déjame encender el vehículo, a ver qué es lo que le pasa. Therefore, this is the first thing I tried to do. I tried to start the car and see what was happening. Y encendió sin problema. And it started without any problem. Y en el poco tiempo que duró con nosotros, And the time this car lasted with us,
ese vehículo nunca se tuvo que llevar al mecánico, I had never to take this car again más que para su mantenimiento regular. to the mechanic for such issues, only for regular maintenance. Nunca volvió a no intentar prender. Never again I had the situation that I tried to start the car, but it didn't start. En este momento yo entendí que no era sobre mí o la entrevista a la universidad. And that particular moment, I understood that it wasn't about me, about the interview, about the university. Era sobre el taxista que necesitaba escuchar que Dios es un Dios de amor. It was about the taxi driver that needed to listen that God is a God of love. Viviendo en República Dominicana, estoy seguro de que a él se le había predicado anteriormente. Living in the Dominican Republic, I'm sure that this taxi driver heard about Jesus before. Pero en ese momento él necesitaba escuchar que en Jesús se tiene una paz que el mundo no puede dar. But at that particular moment, he had to listen that Jesus has a peace that the world cannot give. Ahí entendí que en Dios no hay casualidad sino propósito. Therefore, I understood that in God there is no coincidence but purposes. Y que si hoy estamos aquí en Polonia, And if today we are here in Poland, no crea que es por nuestra capacidad o porque recibimos una oportunidad. don't think that it's because our abilities or because we received an opportunity. Si estamos aquí en Polonia es porque Él no quiere aquí. If we're here in Poland, it's because He wants us here. Si estamos aquí en esta congregación es porque Él nos quiere aquí. If we're here on this congregation, it's because He wants us here. Si leemos la palabra nos vamos a dar cuenta que Dios siempre llama If we read the Bible, we will understand, we will see that God always calls, prepara, capacita y envía. prepare, equip, and then send. Y nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. And we all are part of the body of Jesus' church. Y cada uno tenemos una función que desempeñar. And each one of us has a role to play. Y como vimos en el primer mensaje de la serie, And as we learned on the first message of this series, los dones espirituales son las herramientas que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos desempeñar esa función. the gift of the Holy Spirit are tools that God put in our disposal so that we can carry out these function or tasks. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos dones del Espíritu Santo. So what do I want to say with this? That every one of us have the gifts of the Holy Spirit. Y este es el único equipo donde todos juegan. And this is the only team where everyone plays. En el béisbol siempre hay jugadores que están sentados en la banca. And in the team, there is always players that are sitting on the bench. Y quizá pasa mucho tiempo y nunca juegan. That time goes by and they never join, they never play. Y lo mismo pasa en la NBA, en la NBA. And the NBA? Sí. Yes, Basketball, yes. basketball. I know, It's yeah. a basketball. The same goal with the NBA. I was waiting for the other word. Me perdona que no tengo referencia sobre el fútbol, pero ustedes sí. El punto es de que en los deportes siempre hay jugadores que están en la banca que nunca juegan. But the point is that on the sports, there is always players that never play. They are sitting on the bench. En este equipo no hay banca. And on this team, there's no bench. En este equipo todos fuimos llamados para jugar. On this team, everyone was called to play. En este equipo todos fuimos llamados para ver acción. On this team, everyone was called to do some actions. Así que no crea ni por un momento de que estás aquí por casualidad o para estar sentado en la banca. And therefore, I don't believe in any moment that you are here just to sit or by coincidence. Tú fuiste llamado para desempeñar una función, tú fuiste llamado para también jugar. You were called to play a role. You were called to also play. Amen. Leamos la base bíblica, Okay, let's read the Bible, the biblical basis. que es la misma que hemos estado utilizando, pero hoy solo vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. It's the same that we're going through, which is 1 Corinthians 12, but we're going to read only verse 9 and 10. Amén. A otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu,
a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirit. To another, speaking in different kinds of tongue. And to still another, the interpretation of tongues. Como vimos, el don de la fe es uno de los 9 dones espirituales que el apóstol Pablo enumera en el capítulo 12. And as we can see here on the chapter 12, verse 9, the gift of faith is one of the gifts that Apostle Paul listed here. Ahora, de la fe que el apóstol habla en el versículo 8, And the faith that the apostle is talking about on verse 8, no es de la fe que salva o de la fe de conversión, no, is not the faith that saves or the faith of conversion. que es la fe por la cual nosotros somos justificados That is the faith that in which we are justified, y es identificada en las Escrituras como la fe que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. and is identified on the scripture that this is the faith that we receive when we receive Jesus as our Lord and Savior. En el libro de Efesios, capítulo 12, versículo 8 y 9, On the book of Ephesians 2, 8, 9, Pablo habla sobre esta fe y dice: Paul is talking about this faith, and he says the following. Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It's a gift of God, not by works, so that no one can boast. Quizá no queríamos estar aquí, Maybe what I want to show here, quizá nunca pensamos estar aquí, maybe we never thought about being here, pero Él tuvo misericordia de nosotros but God had mercy on us, y su gracia nos ha alcanzado. and His grace reached out to us. Esta fe todos la tenemos, todos tenemos esta fe. This faith everyone have. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos esta fe. When we accept Jesus as our Lord and Savior, we receive this faith. Esta fe es muy importante en la vida cristiana This faith is very important on Christian life, porque es la que nos permite tener una relación personal con Dios y experimentar su transformación. because it's this faith that allows us to have a relationship with God and experience His transformation. Sin esta fe es imposible que agrademos a Dios. Without this faith, it's impossible for us to please God. Pero si estamos aquí es porque tenemos esta fe. But if we're here, it's because we have this faith. Ahora, el don de la fe But the gift of faith es un regalo del Espíritu Santo is a gift of the Holy Spirit que nos permite tener una confianza y una creencia profunda that allows us to have a confidence and a profound assurance en Dios, in God su amor, and in His love, su poder His power, y que cumple sus promesas. and that He fulfill His promises. ¿Cuál es la diferencia? Quizás te pregunta. So what is the difference between them? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. It's not the same thing as believe God and believe in God. Yo puedo creer que Dios existe, I can believe that God exists, pero creerle a Dios es creer que Él es quien dice que es. but believing God is believing that He is who He says He is. Creerle a Dios es creer que Él es capaz de hacer lo que Él dice que es capaz de hacer. Believing God is believing that He is able to do what He says He is able to do. Creerle a Dios es creer de que Él cumple sus promesas. Believing God is believing that He fulfills His promises. Yo puedo creer en Dios I can believe God y quizá no creer en su poder, and maybe in His powers. pero cuando tenemos el don de fe, But when we have the gift of the Spirit, tenemos la certeza de que Dios va a obrar. but when we have the gift of faith, we have the assurance that God is going to operate. Incluso cuando no entendemos el camino que se nos presenta Even more when we don't understand the path that is ahead of us o la dificultad en la que nos encontremos, or the difficulties we're going through, nuestra confianza está en Él. even though in this situation our confidence is on Him.
En Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34, On the book of Mark, chapter 5, verse 25 until 34, encontramos la historia de la mujer del flujo de sangre. we're going to find the story of the women that suffered from bleeding. Esta mujer tenía 12 años con una enfermedad. She has been subject to this bleeding, this illness, for 12 years. Había gastado todo lo que tenía en médico She had spent everything she had with doctors. y en vez de mejorar empeoraba. Instead of getting better, she got worse. Pero un día escuchó hablar de Jesús. But one day she heard about Jesus. Un día escuchó hablar del hacedor de milagros One day she heard about the miracle maker y fue a su encuentro. and went to meet him. Cuando ella llegó a donde estaba Jesús, As soon as she reached the place where Jesus was, había mucha gente rodeando al maestro. and there was a huge crowd surrounding Jesus. No era fácil llegar a donde estaba Jesús, It wasn't easy to get where Jesus was, pero eso no la detuvo. but this didn't stop her. Imagínense, esta mujer tenía 12 años sufriendo. Imagine she has been suffering for 12 years. Aleluya. Y me imagino a ella mirando su milagro. And I imagine myself as if I was her, looking at her miracles. A esa mujer no le iba a detener nadie, These women, no one could stop her. porque ella tenía 12 años sufriendo, pero estaba viendo su milagro. She had been suffering for 12 years, but still she was looking at her miracle. La fe de esta mujer era tan grande The faith of these women was so great que se dijo a sí misma, él ni siquiera tiene que mirarme. until the point that she said to herself, the Messiah doesn't even have to look at me, Él no tiene ni siquiera que tocarme. not even touch me. Si tan solo toco el borde de su manto, voy a recibir la sanidad. Only if I touch the edge of his clothes, I'm going to get my healing. La oración de un hombre, de una mujer de fe, The prayer of a man or woman of faith mueve a Dios a actuar. moves God to act. Y no es que la fe es una moneda de cambio, And it's not that the faith is a coin or money exchange. pero Dios se complace cuando nosotros creemos que Él es capaz de hacer lo que Él dice que es capaz de hacer. But God has mercy and is moved when we believe that He's able to do what He says He's able to do. Y eso lo mueve a compasión. And this moves His compassion. Y entonces Él comienza a operar a favor de su siervo. And therefore He starts operating towards or in favor of His servants. Esta mujer tocó el borde del manto del Señor. These women touched the edge of Jesus' clothes. Y Jesús le preguntó a su discípulo, ¿quién me ha tocado? And Jesus asked His disciple, who did touch me? Y los discípulos, pero maestro, And the disciples were like, Master, ¿cómo que quién te ha tocado? how can you ask us who touched you? La multitud que te aprieta te ha tocado. The people are crowding against you and they touched you. Jesús dijo, no, que no es un toque cualquiera. And Jesus said, no, this is not any kind of touch. Esto no es el mismo toque que yo he estado sintiendo mientras he estado aquí. This is not the same touch that I was feeling as I was here with you. Me ha tocado alguien con fe, Someone with faith touched me, porque de mi cuerpo ha salido poder. because from my body it has come out power. La fe de esta mujer fue una fe práctica. The faith of these women was a practical faith. Ella no se quedó quieta esperando a ver qué iba a pasar. She was not still just waiting to see what will happen. Ella fue donde estaba su milagro. She went where her miracle was. Ella fue por su milagro. She went for his miracle, for her miracle. Y así funciona la fe en nosotros. In the same way, this is the way that faith works on us. La fe nos mueve a actuar. The faith moves us to act. Esta es la fe This is the faith que el Señor le dice a su discípulo that the Lord says to his disciples cuando le estaba reprochando por no sacar al demonio del joven el joven lunático. when he was rebuking his disciples for not being able to cast out the demon-possessed young man. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, And he said, go. if you have faith as a mustard seed, le dirías a este monte, and you say to this mountain,
Pásate de aquí a allá move from here to there, y se pasará. and it will move. Y nada os será imposible. And nothing will be impossible. Y para Jesús era importante que los discípulos entendieran esto. And for Jesus, it was so important that his disciple understood that. ¿Saben por qué? Porque se lo volvió a repetir. Do you know why? Because this same sin took place again. Cuando Pedro se sorprendió porque la higuera que había sido maldecida se secó, When Peter was amazed because the fig tree that was cursed actually went dried. Jesús le repitió exactamente la misma palabra. So Jesus repeated the exact same word. Marcos capítulo 11, versículo 22 y 24. Mark Capítulo 11, versículo 22 y 24. chapter 11, 22, 24. Tened fe en Dios. Have faith in God. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, sé llevado y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todo lo que oréis y pidáis, creed que lo habéis recibido y os será concedido. Have faith in God, Jesus answered. I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, it will be yours. Para Jesús era importante que los discípulos entendieran el poder del don de la fe. For Jesus, it was important that his disciples understood the power of the gift of faith. Y lo que más me gusta de todo es que Jesús no le está diciendo, tienen que tener mucha fe. And what I like the most is that Jesus is not saying that you have to have a great faith. Tengan un poquito nada más que yo me encargo de lo demás. Just have a little one, just like a seed of mustard, and the rest I will do. Pero pidan creyendo. But ask believing. El don de la fe se manifiesta en nosotros como esa confianza que no entendemos. The gift of faith is manifested through us by this Confidence. by this confidence De que Dios va a actuar no importa la situación en la que nos encontremos. that God will act regardless of the situation we found ourselves in. Las personas que tienen el don de fe son consideradas como personas optimistas. Desde afuera se le ve como, esa es una persona muy optimista. The people that have the gift of faith are considered as people that are optimistic. Lo que pasa es que una persona con el don de la fe se enfoca más en lo que Dios puede hacer que en el problema. And a person with a gift of faith focus more on what God can do instead of focusing on the problem. Es que el que tiene el don de la fe sabe que le sirve a un Dios poderoso. Those who have the gift of faith, they know that they serve a powerful God, A un Dios vivo y de poder. a living and powerful God. Que para Él no hay nada imposible. That for him nothing is impossible. Que no importa que tan grande sea el problema, no es más grande que Dios. That regardless the problem is not greater than God. Para Él no hay nada imposible. For him nothing is impossible. Para Él no hay nada imposible. For him nothing is impossible. Dile al hermano que está a tu lado, pero yo quiero que tú lo tomes de la mano y le hagas así. Touch your brother or sister that is on your side and Por si tell está him. durmiendo, se despierte. Dile, para Él no hay nada imposible. Shake him or her and tell that nothing is impossible. Para Él no hay nada imposible. Nothing is impossible. Amén. Amen. El don de la sanidad, a otros dones de sanidades. So the gift of the healing. El don de sanidad puede definirse The gift of healing can be defined como la capacidad otorgada por el Espíritu Santo as the ability given by the Holy Spirit de orar por personas enfermas, ya sea física o emocionalmente, to pray for sick, either emotionally or physically sick, y traer el poder sanador de Dios a su vida. and to bring the God's healing power to the life of this person. Es importante entender que el don de sanidad es un regalo de Dios para su pueblo. It's important to understand that the gift of healing
it's a gift from God to his people. Y es una forma en la que Dios muestra su amor y su compasión por aquellos que están sufriendo. And this is a way that God shows his love and compassion toward those who are suffering. Quienes tienen este don son instrumentos del poder sanador de Dios. Those who have this gift are tools of the healing power of God. Como todos sabemos, los milagros formaron parte del ministerio de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. And as we all know, miracle was part of Jesus' ministry here on earth. Jesús sanó muchos enfermos. Jesus healed a lot of sick. Pero también luego de la ascensión, But before he ascended, vemos el ejercicio del don de la sanidad. after he ascended, we see the ministry of healing. Or we see healing taking place. Y es importante entender de que no solo por los apóstoles, sino también por otros creyentes que no eran apóstoles. And it's important to see and understand that this was done not only by the apostles, but also by some brothers. Como Esteban y Felipe, ellos no eran apóstoles, sin embargo también fueron instrumentos usados por Dios. Like Stephen and Philip, they were not apostles, but they were also tools that God used. En el momento de la ascensión, In the moment of Jesus ascending, Jesús le dice a los discípulos, Jesus told to his disciples, pero recibiréis poder you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, when the Holy Spirit will come on you. y me seréis testigo en Jerusalén, And you'll be my witness in Jerusalem, en toda Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra, and until the end of the earth, en Polonia, in Poland, en República Dominicana, in Dominican Republic, en Brasil, in Brazil, en Angola, en todos los confines de la tierra. in the ends of the earth. Eso no fue solo para los discípulos. This was not only for the Eso es disciples. para ti y para mí también. This is also for you and for me. Pero recibiréis poder You will receive power, y me seréis testigo. and you will be my witnesses. Te voy a utilizar para que tú seas testigo, para que otros puedan creer en el poder de Dios. I'm going to use you so that you can be witness, so that others can believe in Jesus' power En todos los confines de la tierra. until the ends of the earth. Y el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. And the Holy Spirit came on the apostles. Y luego vemos a Pedro en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. And we see Peter in front of the door of the temple, Y había un cojo de nacimiento. and there was a lame. ¿Y de qué por qué me gusta esta parte? ¿Por qué me gusta este milagro? Why do I like this miracle done by Peter? Porque si leemos el capítulo 3 vamos a entender de que en Pedro nunca hubo una duda. And if we read the chapter 3 of Acts, we will see that that Peter was not doubtful at that particular moment. Me imagino a Pedro mirando a Juan. And I imagine Peter looking at John. Él está pidiendo limosna, He's begging for money. pero yo no tengo. ¿Tú tienes algo? No. Do you have something, John? No. Me imagino a Pedro, pero yo no tengo ni oro ni plata. And I imagine Peter. He says, I have no silver or gold. Pero el maestro me dijo de que yo iba a recibir poder. But the master told me that I'm going to receive power. Yo no tengo oro ni plata, I don't have gold or silver, pero sí estoy lleno del Espíritu Santo. but still I'm full of the Holy Spirit. Yo no tengo oro ni plata, I don't have power. I don't have gold or silver, pero sí estoy lleno del poder de Dios. but still I'm full of of God's power. Yo no tengo oro ni plata, I don't have gold or silver, pero de lo que tengo te doy. but what I have I give to you. En el nombre de Jesús, levántate y anda. In Jesus' name, stand up and walk. En Pedro no hubo duda, In Peter there was no doubt, porque él no solo creía en Jesús, because he believed in Jesus. él le creyó a Jesús. He believed in Jesus. Cuando Jesús le dijo, van a recibir poder cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo. When Jesus told them that they're going to receive power when the Holy Spirit will come on them. Y ese mismo Espíritu, And aleluya, this exact same spirit que vino sobre los that apóstoles, came on the apostles está aquí en medio is nuestro. also here. Ese mismo Espíritu It's the same spirit
quiere usarte a ti, quiere usarme a mí como usó a That los wants to apóstoles. use you and me the same way that he used the apostles. Es el mismo Dios, It's the same God. es el mismo Espíritu, It's the same Spirit. hoy, mañana y siempre. Today, tomorrow, and forever. ¿Quiénes le creen al maestro? Who does he believe in God? Who ¿Quiénes does, le creen al maestro? who does believe in the Master? Hay otra promesa para ti en el libro de Marcos, There is another promise for you in the book of Mark. capítulo 16, versículos 17 y 18. And in chapter 16, verse 17, 18. Y estas señales And these signs seguirán a los que creen. will accompany those who believe. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will accompany those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak new tongues. Tomarán en las manos serpiente. They're going to pick up snakes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. And if they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will place their hands on sick people and they will get healed. Dile al hermano que está a tu lado. Say to your brother or sister on your side, Los que creen those who believe, pondrán las manos sobre los enfermos they will lay their hands on the sick y sanarán. and they will be healed. Él nos dice, los apóstoles pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. He didn't say the apostles are going to put their hand on sick and they will be healed. Él dice, para los que creen. He said those who believe. Eso es para los que creen. This is for those who believe. Y usted me dijo hace unos minutos atrás que usted le creía al And maestro. you told me some time ago that you believed in Master. Así que esa promesa es para ti. Therefore, Para mí. this promise is for you. Yo creo que Él sigue sanando. I believe that the healing keeps here Porque yo soy un milagro. because I am a miracle. Yo sufría de migraña, I suffered from migraine, pero no era un dolor de cabeza sencillo, no era un simple dolor de cabeza. but it wasn't a simple headache. Era un combo completo. It was a full package. Jaqueca Headache y pérdida de la visión temporal. and temporary loss of my sight, of my vision. Yo perdía un 80-85% de la visión. I would lose around 80 to 85% of my vision, sight. Era una situación muy difícil porque podía pasar en cualquier momento, cualquier lugar. This was a very tough situation because this would took place anywhere, anytime. Yo vivía en una isla y no podía ir a la playa. I was living in an island, but I couldn't go to the beach Porque si iba, sabía que iba a regresar enfermo. because if I went, I knew that I would come back sick, O acabar la fiesta temprano para el que fue conmigo. or I would end the party early, like to those they would go with me. No podía ir a una piscina. I wouldn't go to the beach, to the swimming pool. El mismo resultado. The same result, the same thing. Como todo adolescente en mi época, y no es que soy muy viejo, And as all young people at my time, but I'm not old, yo quería ser pelotero. I wanted to be a baseball player. Para ser honesto, yo era mal jugador. To be honest, I was very, very bad at baseball, Nunca he sido bueno para los deportes. and I was never good at sports. Pero la migraña me hizo el camino más difícil. But the migraine made it even worse. Era tan frecuente que yo ya conocía los síntomas. It was so frequent, so often, that I knew the symptoms already. Comenzaba con la pérdida de la visión It started with the loss of my sights, y iba progresando. and it would proceed. Los doctores me recetaron 2 medicamentos y me prohibieron algunos alimentos. The doctor just prescribed me 2 pills and forbade me from eating some foods. Una pastilla para cuando sintiera los síntomas 1 pill when I would feel the symptoms, y otra pastilla cuando ya tenía la migraña. and the other pills when the migraine would come already. Y eso era todo. And that's all. Pero Dios tenía otros planes. But God had another plans. En un culto unido de las iglesias del concilio, And in one service in the Church of Concilios, el predicador dice, quiero orar por una persona que sufra de migraña. the preacher said, I want to pray for someone who suffered from migraine.
Y yo estaba en Belén con los pastores. And I wasn't aware. I wasn't aware. Yeah, that's it. Yeah? Yeah. I was distracted actually. Yeah. Y mi madre es la que se me acerca y me dice, ven que quieren orar por ti. And my mom told me, hey, they want to pray for you. Y yo paso adelante And I went forward. y el predicador pone la mano sobre mi cabeza. And the preacher put his hand on my head. Y de ese momento fui sano. And that moment I was healed. Y de ese momento fui sano. And at that moment I was healed. Pero incluso después de eso, But after this, siempre que yo sentía unos síntomas medio raros, so when I would feel the symptoms a bit, yo le decía a mi madre, doña, como que me va a dar la migraña. and I would say, my mom, the migraine is coming again. Y mi madre decía, reprende porque ya usted fue sano. And my mom would say, rebuke because you've already been healed. Y de ese momento cada vez que sentía algo raro, yo comenzaba a decir, ya yo fui sano. And at that particular moment, I started to say, I was already healed. Ya yo fui sano. I've been already healed. Y hasta el sol de hoy, por la misericordia de Dios, And until today, by God's mercy, soy sano. I'm healed. Ya puedo ir a la playa. I'm healed. Lamentablemente, I can already go to the beach. lamentablemente ya no puedo jugar béisbol, I can play baseball, but still I can go to the beach. pero fui sano por la misericordia de Dios. But I was healed by God's mercy. Así yo sí creo So I believe que todavía Él sigue utilizando sus siervos that God keeps using his servants como instrumento para sanar. as tool to heal. Él sigue sanando hoy He's healing today como sanaba ayer as he healed yesterday. y seguirá sanando mañana. And will heal tomorrow. Alguien diga amén. Alguien Someone diga says amén. amen. Aleluya. Hallelujah. Algunos puntos importantes sobre el don de la sanidad que quiero destacar. Some important points about the gift of healing that I want to emphasize here. El apóstol Pablo habla sobre dones de sanidades. The Apostle Paul says gifts in plural, gifts of healing. Quiere decir que es en plural. Yeah, I was ahead. You know. ¿Qué significa esto de que una persona puede tener el don de sanidad para orar por un enfermo que tiene un dolor de cabeza? So this means that a person can pray for someone who has a headache Y no orar por una persona o que tenga un dolor de espalda. and not pray for someone that has back pain. O dicho de otra manera, Or put differently, hay un don de sanidad there are gifts of healing para cada enfermedad diferente. for different illness. Y eso es importante entenderlo porque quizá usted puede tener el don de sanidad para orar por un tipo de enfermedad. This is very important for you to understand because you can have the gift of healing for a particular illness, Pero no para otra enfermedad. but not for another illness. Y quizá tú has sentido en tu corazón que tú tienes el don de sanidad. And if you have felt into your heart that you have the gift of healing, Y quizá oraste por una persona y esa persona no fue sana. and maybe you prayed for someone, but this person didn't get healed, Pero puede ser que tengas el don de sanidad para orar por una enfermedad en particular. but maybe you have the gift of to heal another particular illness. Porque el apóstol habla de dones de sanidades. Because the apostle says the gifts of healing. Otro aspecto importante que va de la mano con lo que estamos diciendo Another very important aspect that go hand in hand with what we are saying, que el don de sanidad no es la capacidad de sanar a voluntad. that the gift of healing is not the ability to heal at will, which means that you heal whatever time you want, or at any circumstance that you want. No. What he say. Aleluya. Eso quiere decir que si tienes el don de sanidad, This means that if you have the gift of healing, no quiere decir que siempre que tú ores por una persona va a ser sanada. it doesn't mean that every time you pray for a person, this person will get healed. Hay un aspecto importante que es la voluntad de Dios de sanar. There is another aspect very important, that is the will of God to heal. Así que el mismo ejemplo, quizá oraste por alguien en una ocasión And the same example, maybe you prayed for some person at one occasion, y esa persona no fue sanada. and this person was not healed.
Eso no quiere decir que no tienes el don de sanidad. This doesn't mean that you don't have the gift of healing. Lo único que quiere decir es que no era la voluntad de Dios que esa persona fuera sanada. This means that it's not God's will so that this person can be healed at the moment, maybe. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo. And this was Apostle Paul's experience. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo de que el apóstol Pablo fue un instrumento de Dios para sanar. I believe we all here can agree on one thing. Apostle Paul was God's tool to heal. Como el cojo en Listra, Like he healed the lame in the city or place called Lystra. la Biblia dice que él sanó a muchas personas en Éfeso. The Bible says that he healed a lot of people in Ephesus. Una niña endemoniada en Filipos. He cast out the demon of demon-possessed young women in Philippus. Y a Eutico cuando fue levantado muerto después de caerse de una ventana. And the young man called Eutychus that died when he fell from the window. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía fe absoluta en Dios, en su capacidad para sanar. Which means that Apostle Paul has faith in God that God would heal. Y en muchas ocasiones fue utilizado como instrumento. And in many occasions, he was used as God's tool. Sin embargo, no pasó lo mismo con Timoteo y sus problemas estomacales. But however, it didn't happen the same for Timothy when he had stomach issues, O con Trófimo, a quien dejó enfermo en Mileto. or for Trófimo. Trophimus, yeah. And for Trophimus that also was sick, and Apostle Paul left him in Miletus. Incluso por él mismo, que en una ocasión cuando estaba predicando en Galacia se sentía mal. Including himself when he was preaching in Galatia, he was healed. He was sick, sorry. Y él oró 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón que tenía en la carne. And he prayed 3 times so that God could remove the thorn from his flesh. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate en mi gracia, However, God told him, my grace is sufficient to you, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. because my power is made perfect in your weakness. Este punto queda más claro si recordamos 2 aspectos que fue mencionado en los sermones anteriores. This point becomes so clear if we mention 2 things that were mentioned on the previous sermons. Número 1, que nosotros somos vasijas en la mano de Dios. Number 1, that we have vessels at God's hand. Y número 2, que los dones no son sobre nosotros, And number 2, the gifts are not about us, sino de la persona en la que Dios quiere obrar el milagro. but for the person that God wants, so that want to heal, or that the miracle benefit this person. No son un título personal This is not a personal title o para exaltación nuestra, or for self-exaltation. son para el beneficio de los demás. This is for the benefits of the other people. En resumen, lo que quiero decir es So summarizing, what this wants to say is que solo somos un instrumento el cual Dios utiliza cuando Él quiere obrar en sanidad. that we are only tools that God uses when He wants to operate. Así que la sanidad siempre va a estar en la soberanía de Dios, en la voluntad soberana de Dios. Therefore, the healing will always be at God's sovereign will. Así que nuestro trabajo es orar por los enfermos. Therefore, our work is only to pray for the sick. Orar con fe por los enfermos. Pray with faith for the sick. Y si está en la voluntad de Dios sanar, el milagro se va a ejecutar. And if it's God's will so that this person can be healed, God will heal this person. Así que si Dios sana o no, So if God heals or not, debemos estar agradecidos. still we have to be thankful. Debemos darle gracias a Dios. We have to give thanks to God, Porque no es sobre nosotros, because it's not about us, es sobre los demás. it's about others. El don de milagro. The gift of operating miracles. Un milagro puede definirse como un evento extraordinario A miracle can be defined as an extraordinary event, o inusual realizado por Dios. or an event that is not usual. Exacto, realizado por Dios. An event done by God. El don de hacer milagro es una obra extraordinaria The gift of this miracle
it's a wonderful work, sobrenatural, contraria a las leyes de la naturaleza. and it's supernatural, and it's contrary to the laws of nature O la lógica humana. or the human logic. Es importante tener en cuenta que como pasa con todos los dones, It's important to understand that the same thing that happened with the other gifts. no es la persona que tiene el don que está operando el milagro. It's not the person that is praying is not the one that has the gift. Yeah. The gift. Doing the miracle. Yeah, the person that is doing the miracle is not the one that has. Es el poder de Dios a través de ella. This is the power of God through this person. El don de sanidad no es lo mismo que el don de milagro. The gift of healing is not the same as the gift of performing miracle. El don de milagro es un poquito más amplio, The gift of miracle is a bit broader, porque todas las sanidades son milagros, because all the healings are miracles, pero no todos los milagros son sanidades. but not all miracles are healing. En la Biblia encontramos a Dios realizando muchísimos milagros On the Bible, we can see God performing 1,000 of miracles para cuidar y proteger al pueblo de Israel. so that to take care and protect the people of Israel. Otro ejemplo de milagro en el Nuevo Testamento fue la resurrección de Eutico, Another example of miracle is the resurrection of Eutychus, el que mencionamos anteriormente, que se cayó de la ventana y fue dado por muerto. the one that we spoke before. They fell from the windows and died. De igual forma, el escape de la prisión de Pedro. The same way the release, Peter being released from the prison. Un milagro se puede presentar cuando una persona que tiene el don de milagro ora con fe A miracle can be presented or take place when a person that has the gift of performing miracle pray with faith, entonces Dios interviene. and then God intervene. Y muchas veces Dios interviene sin ni siquiera la oración. And sometimes God even intervene without even the prayer. Yo recuerdo que una ocasión me iba a juntar con Rocío y mi mejor amiga, My brother here, he remembered about situation, him and his wife and a friend. yo me iba a reunir con ella para que ella seleccionara el traje que yo me iba a poner en nuestra boda. And they were about to meet to select the suit that he would wear for their wedding. Y en el lugar donde yo trabajaba, todos los días era una autopista que tenía que tomar, la autopista de las Américas. What is autopista? Autopista, like a highway, yeah. Oh yeah, thank you. So in the place where I was living, there was a highway, Esta autopista tiene 3 carriles. and it has 3, let's say, lanes. Right? Lanes. Yeah. El carril de la izquierda nosotros le llamamos el carril expreso, So the left one we call as express highway, que es el que regularmente se utiliza para ir a una velocidad más rápido, para ir más rápido. yeah, which is one we take when we want to go so fast. Yo no soy un conductor experimentado ni manejo muy rápido. I'm not an experienced driver, and nor even I drive so fast. Y mis amigos lo pueden confirmar. And my friends can confirm that. Pero lo que pasó es que un señor que iba en un vehículo bastante antiguo But what happened is that a man that was driving a very old car, estaba en el carril del medio he was on the middle, y yo iba en el carril expreso a 100 kilómetros por hora. and I was on the left, on the fastest one, and I was driving at 100 kilometers per hour. Y por alguna razón, sin poner direccionales, sin avisar, And for some reason, he turned without letting me know, yeah. without turning the Y indicator. él se interpuso en mi carril, pero rápido así. So he came on my lane, right? We say lane. Yeah, layer. En my Lane. On my lane. Y yo iba a 100 kilómetros por hora. And I was driving 100 kilometers per hour. Y yo, porque soy cristiano, sé que fue el Señor And once I'm Christian, I knew it was God que frenó el vehículo that broke the car. I mean, reduced the velocity y me movió a una orilla. and pushed me to the side.
En esa carretera lo que hay son paredes de concreto, And on this, highway, on this highway, there is, concrete work, concrete walls. y algunas islas con palmeras. Isleta, son island with. And some palms, some island with palm. Palm trees and some palm trees. Quiere decir que cuando usted va en el carril expreso, o es chocar contra el muro o con alguna de esas palmeras. So, which means that when you are on that lane, either you were gonna hit the palm tree or, a wall. El 100% de las veces es un accidente fatal. And at 100%, it's a deadly accident. Y de hecho hay muchos accidentes en esa autopista. And a lot of accidents took place at that highway. Pero mi vehículo cayó perfectamente But my car was placed en el medio de donde iniciaba la pared de concreto in the middle where the wall started y una isla con palmera. and the palm tree. El vehículo cayó en el medio And my car fell on the middle. y frenado. And at zero. It stopped. Eso no lo hice yo. It wasn't me who did this. Eso lo hizo Dios. This God did. Eso lo hizo Dios. This was God who did. Yo no supe cómo caí ahí. I didn't know how I got to this place. El Señor, que casi nunca pasa, él puede ser que sea el vehículo que haya jalado, no sé. Maybe the car that was passing did that, but I don't know. Estaba más asustado que yo. And he was actually more scared than I was. Y nada más estaba diciendo, perdón, no sé qué pasó. And he was saying, forgive me, I don't know what happened. Y yo le dije, los vehículos están bien, usted está bien, yo estoy bien. And I told him, the car is good, you are good, and I'm good. Dios te bendiga. God bless you. Y me voy que tengo un compromiso. And I'm going to go because I have an appointment. Y el Señor estaba súper emocionado, súper contento. Muchas gracias. Le dije, no hay problema, vámonos. And the man was so thankful, thanking me a lot. And I told, no problem, let's go. Quiere decir que el Señor opera en milagros. What I want to say is that God operates miracles. Y muchas veces sin ni siquiera nosotros pedirlo. And many times without even we asking him. Porque los ángeles de él acampan alrededor de los que le temen. Because his angels dwells around those who believe him. Y los defiende. And defend them. Dile al hermano que está a tu lado, es el mismo Dios. Say to your brother or sister, this is the same God. Él sigue operando en milagros. He still operates miracles. Dile, él sigue operando milagros. I tell him or her, he still operates miracles. Amén. Amen. Vamos a ver ahora una guía práctica de cómo orar por los enfermos. Now let's see a practical guidance on how to pray for the sick. Número 1, identificar la enfermedad. Number 1, identify the disease. Cualquier informático que esté aquí, Any IT guy that is here, si usted le pregunta cómo resolver un problema, when you ask him how to solve a problem, lo primero que le va a decir hay que identificar cuál es el problema. the first thing he's going to say is to identify the problem. Cuando yo hablo con un cliente, lo primero que le pregunto es cuál es el problema. When I talk to clients, the first question I ask is, what is the problem? Entonces, para orar por los enfermos, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la enfermedad. Therefore, to pray for the sick, the first thing we have to do is to identify the disease. Es un problema físico, emocional, espiritual. Is it either physical, emotional, or spiritual? ¿Qué es lo que duele? ¿Es un dolor de cabeza? ¿Es un dolor de espalda? What is the pain? It's a headache, it's a back pain. Número 2, identificar la causa de la enfermedad. Number 2, identify the root cause or the source of the issue, the illness. Las enfermedades pueden ser causadas por múltiples causas, valga la redundancia. So the illness can be caused by multiple reasons. Pueden ser accidentes, It can be caused by accident, negligencia, negligence, abuso corporal, bodily abuse, herencia, inheritance, pero también el pecado. but also sin.
Y es importante identificar la causa porque puede ser que estemos orando por sanidad, And it's important to identify the cause because it can be the case that we are praying for healing, pero lo que la persona necesita es arrepentirse de sus pecados. but what this person needs is to repent from his or her sin. Si la enfermedad es causada por pecado, If this illness is caused by the sin, no habrá sanidad hasta que la persona no se arrepienta de sus pecados the healing won't come until this person actually repent from his or her sin. y deje de pecar. And repent from his sin. Pero no todas las enfermedades son causadas por pecado. But not all illness are caused by sin. Y déjame ser claro, no es que estaremos como los amigos de Job, And let's be clear here. We'll not be like Job's friends. ¿qué fue lo que tú hiciste? They ask him, what do you do? La idea es entender qué causa la enfermedad para saber por qué orar. The idea is to understand the cause of the issue or the illness so that we know what to pray for. El pecado puede ser la causa. The sin can be the cause. En una ocasión Jesús estaba orando por un enfermo In one of the occasions, Jesus was praying for a sick que era ciego de that nacimiento. was blind from the birth. Y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? And ¿Él o sus padres? And the disciples asked him, who sinned, him or his parents? Y Jesús le dijo, no pecó sus padres ni pecó él, And Jesus said, nor his father, nor his parents or him who sinned, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. but for the glory of God to be manifest on his life. Pero eso no da a entender de que el pecado causa enfermedad. So this makes us understand that the sin also causes illness. De hecho, las enfermedades existen por el pecado. And in fact, the illness exists because of the sin. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 15 y 16. So let's read James 5, 15, 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man, a person, is a powerful and effective. Por ende es importante la confesión de pecado para recibir la sanidad. Therefore, it's important the confession of sin so that we can get the healing. Si el pecado es la causa. If the sin is the cause, El mismo Dios que sana the same God that heals es el mismo Dios que perdona. is the same God that forgives. Él sana, He heals también perdona. and also forgives. Y de hecho la sanidad espiritual And also the spiritual healing es más importante que la sanidad del cuerpo. is more important than the bodily healing. El paso número 3 es orar con fe. So the step number 3 is pray with faith. Es importante entender de que esta oración debe ser con humildad, It's important to understand that this prayer must be done with humility, no demandando nada. not demanding anything. Nosotros Dios no nos debe nada. God doesn't own us nothing, right? Right? No merecemos nada. We don't deserve anything. Pero si oramos con un corazón agradecido, But if we pray with a thankful heart, Dios se ha movido a misericordia. God is moved by His mercy. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Because our God is a God of love and mercy. Y Él siempre está dispuesto a sanar. He's always willing to heal. Y no porque tiene que hacerlo, Not because He must do so, sino porque Él es misericordioso y compasivo. but rather because He is merciful and full of compassion. La fe juega un papel muy importante en la sanidad. The faith plays a very important role on healing.
tan importante que en la Biblia vemos milagros So it's important that on the Bible we see miracles donde la fe en muchas ocasiones fue de la persona que iba a recibir el milagro, where the faith in many occasions was from the person that were receiving the miracle. en otras ocasiones la fe era de las personas que acompañaban al enfermo, In other occasions, the faith was coming from the person that was accompanying the sick. o de la persona que estaba orando por el milagro. And in other occasion, also from the person that was praying. Así que cuando oremos, hagámoslo con fe, Therefore, when we pray with faith, como lo dice el maestro. just like the master said. El paso número 4, The step number 4, poner la mano sobre los enfermos. lay your hands on the sick. En el versículo de Marcos que leímos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. On the book of Mark, we can see it's written, we will lay our hands on the sick and they will be healed. Así que esta era una práctica bíblica de poner las manos sobre los enfermos. Therefore, this is a biblical practice to lay our hands on the sick. Pero como esto es una guía práctica, But because this is a practical guidance, si es un hombre orando por una mujer o una mujer orando por un hombre, if it's a man praying for a woman or a woman are praying for a man, número uno, siempre es bueno preguntar si podemos poner la mano en el área afectada number one, it's always important to ask if we can lay our hands on the affected place, y que lo haga un hombre o una mujer que nos acompañe. and that there is another brother or sister that can accompany us. Esa es la guía práctica para orar por los enfermos. Y quizá ahora te estás preguntando, ya vimos el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de milagro, el don de sanidad. Y quizá te estás preguntando, ¿y cómo yo sé cuáles dones Dios me ha dado? And as we finish now this practical guidance on how to pray for the sick, maybe you are asking yourself, okay, we've been going through the gift of the word of wisdom, the word of knowledge, and now today faith, healing, and the power for operating miracle. And maybe you are asking which gift God has given me. El paso número uno es preguntarle a quién lo da. So the step number one is to ask to the one who actually gives it. Podemos orar y pedirle a Dios que nos muestre cuál es el don o los dones que Él nos ha dado. We can pray and ask God to show us what are the gifts that He has given us. La segunda cosa que podemos hacer es mantenernos activos y servir en la iglesia. The second thing that we can do is to keep active here and serve on the church. Podemos comenzar respondiendo a las necesidades de la congregación. And we start by attending or by satisfying the need of the congregation. Y a medida que avanza nuestra fe y nuestra obediencia como siervo, And as our faith and will grow as servant, el Espíritu Santo nos va a mostrar cuáles son las áreas para las que Él nos ha dotado. so the Holy Spirit will show which are the areas that He has gifted us. It's called us for. Y como dijo nuestra hermana Gracia el domingo pasado, se aprende a nadar nadando. And as our sister Gracia said last week, we learn how to swim swimming. Que vamos a suponer de que el Señor te ha dado el don de la sanidad. So let's suppose that God has given you the gift of healing. ¿Cómo vas a saber si tiene el don de la sanidad si nunca oras por los enfermos? So how will you know that you have this gift if you never pray for the sick? Así que comienza a hacer. So this is how it Start starts. doing. Start doing, right? Como maestro nosotros tenemos un dicho que se aprende haciendo. Yeah. As the master said, we learn by doing. Así que comienza a orar por los enfermos So start praying for the sick, para verificar si tienes o no el don de sanidad. so that to verify if you have or not the gift of healing. Otro paso muy importante es invitar a la llenura del Espíritu Santo. Another step very important is to ask or to invite the Holy Spirit to fill us. Los dones son una manifestación del Espíritu Santo. The gifts are a manifestation of the Holy Spirit. Los dones son una manifestación del Espíritu Santo. The gifts are a manifestation of the Holy Spirit. Si queremos ser utilizados por el Espíritu Santo, If we want to be used by the Holy Spirit,
Tenemos que pasar tiempo con el Espíritu We need to Santo. spend time with the Holy Spirit. Tenemos que pasar tiempo con el Espíritu We need to Santo. spend time with the Holy Spirit. Y no es una casualidad que el varón estaba hablando sobre eso durante las ofrendas. And it's not a coincidence that our brother Rodolfo talked about this during the offer. Y haré la misma pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Dios, con el Espíritu Santo? And I'm going to ask the same question that he asked. When is the last time that you spent time with the Holy Spirit? Si queremos ser usados por Dios, tenemos que ser llenados por Él. And if you want to be used by God, we need to be filled by Him. Así que vamos a invitar al Espíritu Santo en nuestra vida, This way, we'll be inviting the Holy Spirit in our lives que haga con nosotros como Él quiere hacer. so that He can do with us whatever He want to do and however He want to do. Y a medida que vamos avanzando en la serie de los dones, And as we'll be developing this series, hay una serie de preguntas que quizás te puedes hacer. and maybe there are a series of questions that you can ask yourself. ¿Resuena algún don en mi alma? Does any gift resonate within my soul? ¿Qué disfruto hacer? What do I enjoy doing? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? What is the Holy Spirit telling me? ¿Qué ven los demás operando en mí? What other brothers and sisters are seeing like that is being operated by me? Y con relación al don de la sanidad, la persona que tienen el don de sanidad So when it comes to the gift of healing, the person that have the gift of healing, exhiben un profundo sentido de compasión they display a profound feeling of compassion por la persona que están sufriendo. for the people that are actually going through suffering. Y tienen una creencia en la capacidad de Dios para sanar y restaurar. And this person has a confidence in God's ability to heal and restore. Y algunas preguntas que te puedes hacer son las siguientes. And some questions that you could ask yourself are the following: ¿Siento la necesidad de ayudar a los enfermos o heridos? Do we feel the necessity to help the sick? ¿Me entusiasma cómo Dios se revela a los no creyentes, a los nuevos creyentes a través de las sanidades? Do I get enthusiastic the way that God reveal Himself to non-believer, to newly believer by healing? ¿Vienen otros a ti para orar por los que están enfermos? Do other people come to me so that I can pray for the sick? ¿Siento la necesidad de orar cuando escucho que la gente está sufriendo? Do you feel the necessity to pray when I listen when I hear that people are suffering? Estas son algunas preguntas que nos podemos hacer para identificar si tenemos el don de la sanidad. This is some question that we can ask ourselves to identify if we have the gift of healing. El objetivo de esta serie de sermones The goal of this series of sermon es que pongamos en práctica is that we put into practice los dones que el Señor nos ha dado. the gift that God has given to us. Cada uno de nosotros tiene un don Each one of us has one gift, y debemos ponerlos en práctica. and we should put them into Y practice. si no sabes cuál don o don el Señor te ha dado, And if you still don't know what gift God has given to you, la intención de esta serie es que lo descubras the intention of this series is that you find out, para que lo puedas poner al servicio del pueblo de Dios. so that you can put it at service of the people of God. Quizá pensamos que pedir los dones espirituales no está bien. Maybe we think that asking for the spiritual gift is not good. Pero en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 12 vemos todo lo contrario. But in the 1 Corinthians chapter 14 verse 12, we see the opposite actually. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. So it is with you, since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel them in those that build up the church. Esto me hace entender de que Dios quiere utilizarnos. So this makes me understand that God wants to use us. Él quiere que nosotros anhelemos los dones del Espíritu. He wants that we excel those gifts of the Spirit. Está bien preguntarle a Dios, pedirle a Dios por los dones del Espíritu. So it's good, it's okay to ask God for these gifts of Y the estoy Spirit. convencido de que si Dios pone en tu corazón pedir And I'm convinced that if God puts into your heart asking por algunos de los dones, for some of these gifts,
es porque Él así lo quiere. It's because He wants this way. Para Dios no hay límite. So for God, there's no limit. El límite lo ponemos nosotros. The limit, we ourselves are the one who put it. Dios quiere utilizarte, a ti. God wants to use you. Dios me quiere usar a mí. God wants to use me. Él está dispuesto. He is willing. Depende de nosotros. Only depends on us. Pues yo quiero que nos pongamos de pie. Now, I want that we stand up, please. Y si alguien tiene alguna dolencia, que pase al frente. And if someone has illness, so that please come forward. Y que algún hermano que sienta orar por los que están enfermos, que pase y ore por los enfermos. And if any person feels like praying for the sick, so that he prays for the sick. Si tiene alguna dolencia, pasa al frente. If you are sick, have some illness, please come forward. ¿Alguien quiere orar por los enfermos? Does someone wants to pray for these people? Quien quiera orar por los enfermos, quien Wants- sienta la necesidad de orar por los enfermos, que pase al frente. Who wants to pray for these people, who feels the necessity to pray for these people, please come forward. Seleccione un hermano y ore por ellos. Pick a person, a brother or sister, and pray for them. Nosotros estaremos orando. And we'll be praying as well.
Holy Spirit, for your presence. Gracias, Espíritu Santo, por lo que está haciendo en medio nuestro. Thank you, Aleluya. Holy Spirit, for what you Oh, are gracias, doing in the Espíritu middle of Santo, us. porque te puedo sentir. Thank you, Aleluya. Holy Spirit, because I can feel you. Aleluya. Hallelujah. Santo es el Señor. Holy is the Lord. El Espíritu de Dios está aquí. The Aleluya. Spirit of God is here. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Oh, Aleluya. holy is the Lord. Gracias por tu presencia, Espíritu Thank you Santo. for your presence, Holy Spirit. Gloria a Dios. Glory to God. Sé que la iglesia va a ser un testimonio de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en esta casa. This church will be a witness of what the Spirit of God is doing on this house. Y sé que vamos a seguir escuchando testimonios de lo que Él está haciendo. We will listen to testimonies about what He is doing. Porque Él está aquí y está operando. Aleluya. Because He's here and is operating. Amén. Aleluya. Hallelujah.